So ayan guys, nandito tayo ngayon sa may Sanaya at we are invited here. I don't know what these occasions we have, but we're here already. So ayan, nakita ko na yung grupo. Kita ko na sila. So क्या भाई साहब. That's why I surprised. Nobody's in the room. Nobody there. Nobody's cooking there. حبيبي كيف الحال كويس. شيران. That's why. Nobody anchoring here, no? Huh? Long time not see you, Shiran. Yeah. So, ayan, mga kasandugo. Ito yung grupo ng mga Nepal. At in-invite tayo rito. Para, hindi ko alam kung anong occasion. So, mamaya magtatanong tayo, mag-interpret tayo. Kung anong occasion. Ayun, may mga daladalang pagkain, oh. Kumain na ako sa bahay, eh. So, ayun, si Barat. Ayun si Barat at saka si yun kumakaway-kaway. Assalamualaikum. What is occasion? Huh? What is the occasion? Delhi Park. Just gatherings. Delhi Park only is the gathering. Gatherings only, yeah. So, yun, gatherings lang pala. Pero kita nyo naman, ang daming pagkain, no? So, daming pagkain, water. So all Nepals, So all Nepal from different company, maybe here in Hafra al-Batin. So, hello sir, good evening. Good evening, sir. What's the occasions? Meet and greet. Meet and greet only. So this is the Nepal community here. Yes, sir. Cha. That's why I surprised. Nobody came to room. Nobody's cooking there. What happened in here? Just get called there. This is it. So, tayo ang nag-iisang bukod tangi, ang naiiba sa grupo na to. So, dito to mga kasandugo sa Sanaya. Pag gabi pala maraming tumatambay dito, oh. Sana mapunta rin tayo rito one day yung grupo natin. So, not yet complete? Ha? So, still not starting the ceremony? We start now. Oh. We wait for you. We are waiting you. A special So, guest from the Philippines. I'm the VIP, huh? Yes, sir. Oh. I'm honored. VIP. I am honored. So no any other ceremony or something. So this is the Nepal community here in Hafra al-Batin. So this is the boss. Yeah, he is the president, the founder of this communities here. Yeah. Thank you. Yeah, Mr. Raju. This is the program. We are celebrating. Just meet and greet and so yan, pagkain, dahil pagkain, no? Sigurado yung mga kambing yan, di mawala, oh. Meron tayong sandamukal na cucumber. And carrot. And then bebzi, malyan bebzi. Baladia plastic. Celebrating Eid Mubarak. So I have so many places I know from Nada, no? Nada boys. ये तर खोल्नु पर्ने छ नि सर यहाँ र देश मैले चाहिँ उता So ito ang Nepal community. So we're just invited here sa Nepal community. Ang dami rin mga Nepal pala, oh. Ayan, for your information mga kasandugo ay
Tayo lang ang nag-iisang Pilipino rito. Lahat yan mga Nepal. So ayan yung mga Nepal na nagwo-work dito sa Hafaral Batin. Alright. Yo, what's up mga kasandugo? Good evening sa inyong lahat. As you can see, we're here now in the park. So we're just invited here from Nepal community. So ininbitahan po tayo ng ating kasamang supervisor, si Mr. Rajo. So sa Nepal community. So as you can see mga kasandugo, we're here in the park. So ayan, nag-prepare na sila ng aming mga kain. Unfortunately, ako po yung nakapaghapunan na, pero sabi nga, ika nga pagdating sa kainan, tayo mahihain. So sasalakayin natin yan mamaya. So ayan, Nepal community. Ayan. Look at my surroundings. See? So ayan ang Nepal community. At yung aming chairman ay kasalukuyang mag-deliver ng kanyang speech para Nepal community. Ayan. तर यसरी यो भेटघाटले पनि तपाईँ हाम्रो साँच्चै धेरै कुराहरूलाई रिफ्रेसमेन्ट गराउँछ। 33 वर्षको उमेरको कोही हुनुहुन्छ यहाँ? 33 वर्ष भनेपछि उहाँ जन्मिने बेलामा 27 अझ 27 भन्दा तल ल उहाँ 5 वर्ष अब यो के रे Uy, certificate. दाइको हातबाट चाहिँ हामीले के रे दाइको हातबाट हामीले उहाँलाई यसो नजिकै बसौँ अनि उहाँलाई एउटा अनि त्यसपछि हामीले एउटा ल नजिकै आउनु त हजुर ल सबैजना नजिकै बसौँ मिलन भाइले बिचमा राखेर ल सबैजनाले What's that certificate? ठिक छ त दाइ हजुर त ह्यान्डसम हुनुहुन्छ त हामी के होला ल यसो यो क्लियर आहा फोटो चाहिँ उताबाट फोटो आउने आउने गराउनु सर राम्रो देखिरहेको छ ल ठिक छ सबैजना मिलन भाइलाई हो भाइलाई तपाईँ दुईजनाले लिनुहोस् मैले भाइलाई खाता लगाएर भाइको भाइलाई मैले खाता लगाएर भाइको आउँदो दिनको लागि उज्जवल भविष्यको शुभकामना नेपाल बसाइ राम्रो होस् ल शुभकामना चाहिँ मेरो तर्फबाट मैले खाता लगाएर तपाईँलाई हामीलाई धेरै साथ सपोर्ट गरेर होइन यो 1 वर्ष लगभग 1 वर्ष मात्र भाइले धेरै साथ सपोर्ट गर्नुभएको हामीलाई होइन साथ सपोर्ट गर्दा गर्दैन अब यस्तो राम्रो साथीलाई हामीले यहाँबाट बिताइ गर्नुपर्छ बित्नु चाहिँ लागिरहेको छ भए पनि उहाँको नेपाल बसाइ राम्रो होस् सफल गन्तव्य त आखिर त सबैजनाको एकदम यो मायाको चिनो हाफरवासीको तर्फबाट भाइलाई है त ल है त ल अब यसो साथीहरूले यसो हस्तान्तरणको फोटो त भइरहेछ त होइन फोटो भइरहेछ नि त फोटोग्राफरबाट ल सबैजना भाइ सेमसङ आउनुहोस् This man is going to exit, so everyone's appreciating and give a gift. ल अब यसो गरौँ के गरौँ भने ल सबैजना बसेर ग्रुपिङ फोटो गरौँ तपाईँले हातमै लिइराख्नुहोस् ल सबैजना लगाउनुहोस् It's very nice to see एकजना मात्र फोटोग्राफर everybody's appreciating. Yo. Yala. Kulo. Okay. So I'll stop the video. Then
सबभन्दा नयाँ तपाईँले भन्नुहुन्छ कहाँको कुरा है? सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। मेरो नाम जुन कम्पनीमा काम गर्छु साउदी अरबमा 12 सालको काम गरेँ। हाम्रो सन्तोष कुमार खवास हो। मेरो घर चाहिँ मोरङ। म हाल बिएन कम्पनीमा काम गर्छु। 10 वर्ष यहाँ कार्यरत छु। उहाँको बारेमा मैले अलिकति याद गरेँ। उहाँले चाहिँ हाम्रो जुन यो हामीले जुन हफरबारीमा जे समाजसेवा जे सामाजिक कार्य गरेर उहाँको निकै ठुलो भूमिका छ। किनकि उहाँको हाम्रो सर्भिस गर्नेदेखि धेरै कुरामा उहाँको धेरै ठुलो भूमिका छ। सबैको छ उहाँको विशेष भूमिका छ है। है सरहरूलाई सेवा है सबैलाई। सर म चाहिँ 10-11 वर्षै भयो, दाजुकै पछाडि हो। दमदमबाट यहाँ आएको 6-7 महिना भयो होइन। अब फेरि यहाँबाट कुरातिर जाँदैछु। सायद यही होला मेरो चाहिँ अन्तिम दिन। नेक्स्ट मेरो नमस्कार। मेरो टुटेरा पर्छ। म अल गुवाहाटी कम्पनीमा 10 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु। हाम्रो बारे साउदी अरब बसेको 12 साल जति भयो। 10 वर्ष त नेपालीको कम्पलसरी हो। 7 महिनाको एकजना मात्र हुनुहुँदो रहेछ। नमस्कार सबैजना। मेरो नाम चाहिँ देवानन्द रोका। हाल मेरो घर चाहिँ रुकुम बस्ती हो। मैले हाल चाहिँ यहाँ 7 वर्षदेखि बसिरहेको छु। बेबिजय कम्पनी। म चाहिँ नादा डेरीमा हाल 8 वर्ष काम गरेँ है। अब 8 वर्षपछि आफ्नो जन्मस्थल फर्किँदैछु। सबैलाई अब राम्रो बस्नु काम गरेर अब 3 तारिक कि 4 तारिक म जान्छु है। नमस्ते, म चिरञ्जीवी थापा अफरबहादुर। हाल अहिले अलमराई कम्पनी। मेरो बसाइ चाहिँ 16 वर्ष भयो होला सायद। मेरो घर चाहिँ नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ सन्तोष बरदेवा। म आएको चाहिँ 7 वर्ष भयो। म हाल अहिले येल्लो कम्पनीमा जब गर्दैछु। Namaskar. My name is Nandi. I'm working in Almarai, supervisor in bakery. So I'm happy, I'm honored to be here, invited all of you, and warm welcome. Thank you very much. I hope very soon, not only this time, maybe in other times, we will be together again and enjoy. Thank you so much. म तिलोत्तम सोरा अस्ट्रेलियाबाट हो। म हालै आएको 9 महिना भएछ। हाम्रो दाजुलाई विशेष धन्यवाद छ। राम्रोसँग जानु होला। हस्। सबैलाई नमस्ते। मेरो नाम चाहिँ सुरेश राई। घर चाहिँ इलाम जिल्ला माङसेबुङ गाउँपालिका। म यहाँ आएको चाहिँ 4 महिना मात्रै हुँदैछ। हाल अलमराई वर्किङ 9 years फिनिस लाउन्ज जिल्ला। नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ भरत राणा। मेरो घर नेपाल घर चाहिँ सुर्खेत हो र म काम गर्ने कम्पनी चाहिँ अलमराई विगत 12 वर्षदेखि अफरबारीमा मेरो घर चाहिँ सिरा जिल्ला। मेरो नाम चाहिँ भगवती प्रसाद महारा। म 6 वर्षदेखि पाटामा कार्यरत छु। नमस्ते, मेरो नाम रोशन राज भण्डारी। अहिले साउदी अरब 19 वर्ष भयो। अलमराई चाहिँ अहिले 12 वर्ष हुँदैछ। अलमराईमा काम गर्दैछु है। नमस्कार सबैमा। मेरो नाम सन्तोष जयसवाल। घर चाहिँ भैरवा। यहाँ विगत 15 वर्षदेखि पाण्डा कम्पनीमा। नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम सूर्य प्रसाद रिमाल। म अहिले साउदी अरबमा 33 वर्षदेखि कार्यरत छु। नमस्कार, मेरो नाम मेरो घर चाहिँ हेटौडा।
चाहिँ म अलमराई कम्पनीमा अहिले लगभग 12 वर्ष कार्य छु। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ सन्तोष पौडेल। म चाहिँ झापा दमक घर चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले अलमरा हर्फी कम्पनीमा 8 वर्षदेखि काम गर्दैछु। Alright, who else? All finished? Who else? Oh, Pops. Okay. 7 वर्षदेखि हर्फीमा काम गरिरहेको छु हातरमा। त्यस्तै सबैजनालाई सबैजना सन्तोष नपाइन्छ, खुसी लाग्छ। धन्यवाद। हजुर उहाँको म हाफरबादेन चाहिँ एक्ज्याक्टली 1 वर्ष अगाडि चाहिँ हाफरबादेन मलाई चाहिँ के थियो भने रहँदाखेरि पनि यसरी नै नेपाली कम्युनिटीसँग भेटघाट यसरी नै रमाइलो गर्नुपर्ने अनि यहाँ आउँदा चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्दिनँ होला। आउने बित्तिकै हाम्रो अप्ठ्यारो परेका दाजुभाइहरूलाई के गर्न सकिन्छ, कहाँबाट के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्था तपाईँ हामी सबैजना मिलेर अनि पछिल्लो समयमा हामीले पासपोर्ट शिविर अनि यहाँ हाम्रो लगातार अप्ठ्यारो परेको साथीहरूलाई उद्धार कार्यक्रम भइ नै रहेछ। कति कुराहरू हामीले बाहिर ल्याउँ। So, alright, mga kasandugo, this is it. This is the end of our video, and I would like to thank to all Nepali community who invited me to be part of their party. So, I'm very grateful na na-invite tayo sa partying ito. Thank you so much. So this is the end of our video, and thank you so much for your watching and your support. This is me, ang iyong kasandugo na lagi nagsasabing do not do unto others what you don't want others do unto you. So mabuhay!